हरे कृष्णा सकळे बांधवाक भागवत पुराण कोंकणी तर्फेन हांव हार्दिक स्वागत करता। आजी पुत्रदा एकादशी वैकुंठ एकादशी म्हणटाची भारी व्हड एकादशी आजी आम्ही सकाळ मस्त पुण्य केला म्हळ्यार आयच्या दिसाक सगळी भगवद्गीता पारायण करचे जेवो श्रवण करचे व्हडची आजी आमगेले देवाले उडगास करून तशीची सर्वे गुरु वर्याल चरणाक वंदन करून मालगड्यांक सकळाक नमस्कार करून दाखल्याले शुभेच्छा घेवन आयच्या आमगेले गीता पारायण आमी सुरू करूया। आता सुरू एक मंगलाचरण म्हणून सुरू करूया। मंगलाचरण म्हणून येतं सुची भारती माताजी ओवर टू माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री गुरु प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। पारेसन कुर्माणे तुम्ही मंगलाचरण। आता मी गीता महात्म्य म्हणूया आणि मागे मुखारच्या। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं य पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णो पदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलिने मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृत् गीतामृतस्नानं संसारमरनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णु वक्त्रात् विनिसृतं। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः। पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापि एकं तस्य देवस्य सेवा। इति गीता महात्म्यं। कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। आता मी सुर्वेचे अध्याय सुरू करूया। अर्जुन विषाद योग सांगचे आमगेले कोऑर्डिनेटर राजेश्वरी राव माताजी तांगे टीम घेऊन आयल्यांची। ओवर टू यू माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आता आईचे पुत्रदा एकादशी फर्स्ट अध्याय सांगू येता सच्या मी कसर गडा तकून फर्स्ट एक तकून सताय अवसंत असं मागेरी 7 तकून इक्रताय उषा पै 12 तकून 20 ताय मालती कामत 21 ಸುಕುನ್ 30 ಪ್ರತಿಭಾ ಪೈ 31 ಸುಕುನ್ 38 ಜ್ಯೋತಿ ಪೈ आणि 39 ಸುಕುನ್ 47 ತೈ ಗೀತಾ ಅರ್ಶನೆ
आनी सांगता आसाची. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्री परमात्मने नमः. श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमोऽध्यायः. अर्जुन विषाद योगः. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय. सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्. पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता. अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः. दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः. युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः. हरे कृष्ण. अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य सैन्यार्थं तान् ब्रवीमि ते. भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्चासमितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहराणः सर्वे युद्धविशारदाः. अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्. अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्मामेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि. हरे कृष्ण. तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धपितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्. तथा शङ्काश्च भीर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्. ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः. हरे कृष्णा. पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं. पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मादकोदर. अनन्तविजयं राजा कुन्तिपुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सगोष्ठ्यं मणिपुष्पकौ. हरे कृष्णा.
काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः प्रतिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः प्रताप हरे कृष्णा। सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः। हरे कृष्ण। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्चैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रापश्यति तान् पार्थः पितॄनत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं सृंसते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हरे कृष्णा। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनु पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगै जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः
मातुलाश्वशुराः पौत्राः शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च आतकम्। हरे कृष्ण। कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेथैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरे कृष्णा। म्यूट अरसची राजेश्वरी माताजी आर्यनाकी म्हणून हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा श्री कृष्णार्पणमस्तु। आज आमचे एका अध्याय संगोक अवकाश दिलेला आहे भागवत पुराण कोंकणी वेदिकेक आम्ही आयचे वैकुंठ एकादशीचे दिवस या पर्व दिवसारे आमका दिलेला अवकाश दिलेला आहे। धन्यवाद संतांचे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी मस्त मस्त धन्यवाद। तुम्ही केदनाय तुमगे टीम घेवन भारी चंद करून एका एकमक्षे चंद करून प्राजने डिसाइड करताची मस्त मस्त धन्यवाद। अशी केदना येव का माताजी तुम्ही केदना येताची। हरे कृष्णा। आता मी सेकंड चॅप्टर आवचा सांख्य योग म्हणच्या येतसची 1 to 10 कनिका भट 11 to 20 वैष्णवी भट माताजी 21 to 30 वनिता पै माताजी 31 to 40 गीता नायक माताजी 41 to 50 वैभवी नायक 51 to 61 वेदांत नायक 62 to 72 आशा हेगड़े माताजी। ओवर टू यू कनिका।
हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण देवा. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः. संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः. श्रीभगवान् उवाच कूटस्थाकश्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजस्तमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन. क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते. शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप. अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदनः इषुभिः प्रत्ययास्यामि पूजार्हा वरिसूदन. गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भिक्षमपीह लोके. हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्. न चैत विद्मः कतरन्नुगरीयो यद्वा जयेयम यदिवा नो जयेयुः. यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रः. कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः. यच्छ्रेयः शानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्चोकम् उच्चोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ असपत्नमृतम्. राजं सुरनामपि चाधिपत्यम्. संजय उवाच एवं युक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स्या इति गोविन्दं युक्त्वा तुष्णीं बभूवः. तम् उवाच ऋषिकेश प्रहासन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः. श्री भगवान उवाच अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे अगतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः. न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः. न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास् तंस्तितिक्ष्व भारत. यं हि न व्यथयन् येते
पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृत वाय कल्पते नास्ति भावो भावो विद्यते सदः उभयोरपि तोऽन्त तनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं तौ विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वेदा विनाशिनं नित्यं येनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ संघातयति हन्तकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं चिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोषयेव च नित्यः सर्वगतस्ताणो अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मर्तं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हरे कृष्णा। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धाश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपवर्तम् सुखिनश्चत्रियात् पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिं मरणादतिरिच्यते भयाद्रणाब्दुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो
भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तं तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते भीता सांख्ये बुद्धियोगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हरे कृष्णा। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नन्दन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुनाः निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जयः सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेणाह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जयः बुद्धौ शरणमन्विच्छा कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। हरे कृष्ण। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तथा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः
सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरिच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्माङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत मत्परः अशेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आशा हेगड़े माताजी जॉइन जाए की क्रिस्ता नामक मंत्र विद्या विद्या माताजी मंत्र। हाँ ओके माइक। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषुपजायते संगः संजायते कामत् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेष विमुक्तेस्तु विषयान् इन्द्रियैश्वरन् आत्मवैश्यैर्विधेयात्मा प्रसादामधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिर्पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयता शान्ति अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो नो विधीयते तदस्य हरति प्राज्ञां वायुर्नामामिमां वसि तस्माद् यस्य महाबाहो निग्रहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणामचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा भ्रामि स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा कालेऽपि ब्रह्म निर्माणं रक्षति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे बोल सकळंकय कनिका भट वैष्णवी भट माताजी वनितापै माताजी गीता नायक माताजी वैभवी नायक आणि वेदांत नायक आणि विद्यापै माताजी सगळ्यांनी भारी छंद बनवल्या मस्त मस्त धन्यवाद सगळ्यांकय केदनायो नशीची पार्टिसिपेट करका म्हणून विनंती करता। आता आम्ही मुखारच्या चॅप्टरच्या 3 अध्याय कर्मयोग म्हणच्या तसची 1 to 11 गंगा पडवा माताजी 12 to 22 गिरिजाराव माताजी 23 to 33 राजेश महाले प्रभुजी 34 to 43 आशालता प्रभु माताजी। ओवर टू यू गंगा पडवा माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते
मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मान् नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यस्सनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्ञायो यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वं येषवोऽस्त्विष्टकामतो देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत। हरे कृष्णा। इष्टानुभोगानि वो देव दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तं प्रदये भूयो यो भुङ्क्ते तेन एव स यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्मिषैः भुञ्जते ते त्वगा पापा ये पञ्चत्यात्मकारणम् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवृत्तिं चक्रं नानुवर्तयति ह्यः अगायारीन्द्रियरामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्वरतिरेवस्य आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनैव च सन्तुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृते नेह कश्चन न चास्या सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः
सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरणं कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् अस्तिता जनकादया लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यादाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तनदनुवर्तते न मे पार्थसी कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानव्याप्तमव्याप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यदि अहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः उच्छिदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करश्च च कर्ताश्चाम् उपहन्यामि मा प्रजाः सक्ता कर्मण विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। ऑडियो बंद करा तुम गेले। कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानं कर्म संगिनाम् चोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार इमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतिर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णविन् विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यासाध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा विद्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये तेऽभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान इमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। हरे कृष्ण। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तमोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रियन् स्वधर्मो विगुणौ परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनो बुद्धिर् अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् स्वमिन्द्रियाण्यादौ
नियम्य भरतर्षभः पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पुराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धिः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्धा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाभावो कामरूपं दुरासदम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण सगळ्यांना मस्त मस्त धन्यवाद। गंगा पुडवा माताजी, गिरिजाराव माताजी, तसेच राजेश महाले प्रभूजी आणि आशालता प्रभू माताजी, तुम सगळ्यांना मस्त मस्त धन्यवाद। केदना यशेवनु पारायण कोरता म्हणून विनंती करता। आमगेला तुम्ही सगळे आमगेल रेग्युलर रेसायटीसची। हरे कृष्ण। आता आम्ही नेक्स्ट अध्यायाच्या 4th चॅप्टर ज्ञान योग म्हणच्या तसची अर्जुन राव, आशुतोष राव, श्यामला कामत माताजी आणि वीणा मल्ल्या माताजी। ओव्हर टू अर्जुन राव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेत्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परञ्जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः
बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तंस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम् किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्म कृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यद्इच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। हरे कृष्ण। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरत समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मा समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनं पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्ततपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याययज्ञानयज्ञाश्च त्रयं संशितव्रता अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणः अपरे नियताहार प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञकपितकल्मषा यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्य यज्ञश्च कुतोऽन्यः पुरुषोत्तमो एवं बहुविधा यज्ञो वितता ब्रह्मणो मुखे
कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा हरे कृष्णा हरे कृष्णा श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परं तप सर्वै कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनः यज्ञत्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वै ज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं सन्तरिष्यसि यथैन्दांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तस्वयं योगसंसिद्धिः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावा लभते ज्ञानं तत्परा संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञाश्च श्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसंन्यासक्तकर्माणै ज्ञानसंच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तन्न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मात् ज्ञानसम्भूतं रस्तै ज्ञानसितात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्णा. सगळ्यांनी भारी लायक करून म्हणे अर्जुनराव, आशुतोषराव, श्यामला कामत माताजी फॅमिली पैक हनी श्यामला कामत माता जगती हंगेल नत्र लोटू मनुष्य मला एक संभ्रम गेल तोंडपळेला खुशी दिसता नत्र लोटू केदनाय तांणी म्हणता असताची मस्त मस्त धन्यवाद माताजी सगळ्यांक शिरडू अंकय तशीची वीणा मल्या माताजी तुम्ही भारी लायक करून म्हणे धन्यवाद माताजी केदनाय तुम्ही म्हणता विनंती करता. नेक्स्ट चॅप्टर वच्चा 5th चॅप्टर कर्म संन्यास योग मुंचायतची प्रेमा पै माताजी 1 to 10, गीता नायक माताजी 11 to 20, नागेश पै प्रभुजी 21 to 29. ओवर टू यू प्रेमा पै माताजी. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ पंचमोऽध्यायः कर्म संन्यास योगः. अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यश्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्ति कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. देहस्य नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते. सांख्ययोगो पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्.
यच्छाङ्ख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नमित लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत मत्तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् प्रशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र विमांभसा। हरे कृष्ण। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा स्वशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते स्वं वशं नवद्वारे देहि नैव न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुच्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं तेषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहस्रेत् प्रियं प्राप्य न द्विजेत् प्राप्य साप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। म्यूट है सर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहु जी प्रेमा ओके ओके ओके। ये बाह्य स्पर्शेष्वसत्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेया न ते शूरमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तसुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयक्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतैते रताः कामक्रोधविमुक्तानां
यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुक्षैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनबुद्धिय मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मा शान्तिं पृच्छति। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण. प्रेमापाई माताजी, गीता नाईक माताजी भारेला ऐकून म्हणे. नागेशभाई प्रभू माताजी, नागेशभाई प्रभूजी तुम्ही भारेला ऐकून म्हणे. प्रभूजी फर्स्ट टाइम आयचे तुम्ही ना सेकंड. हरे कृष्णा प्रभूजी केन्ना येवन तुम्ही रिसाइट कर का रिक्वेस्ट करता. धन्यवाद, मस्त मस्त धन्यवाद. आता संची चॅप्टर वच्चे पशी फुडे एक अनाउन्समेंट कसं म्हळ्यार सकाळां काय गोतो सकाळी अटेंड करताची आमगेल भगवत गीता सुबोधिनी सेशन्स चालू आसा वीकली 3 दिवस सोमारा बुधवारा शुक्रारा 8:30 तकून 9:30 ते असता. ते रेसिटेशन भगवद्गीता त्या क्लास भगवद्गीतेचे पुरा श्लोकासाचे एक्सप्लेनेशन असता. भारी लायक आसा सकाळां अटेंड कर का म्हणून विनंती करता. त्या सूर जो पुढे त्या खंयची श्लोक एक्सप्लेनेशन आस की त्या श्लोकाचे रेसिटेशन असता. एक पार्टिसिपेंटाक एक श्लोक कोणा इंटरेस्ट आसा त्यांनी नाव दिवेत. आता 4 तारीख एक आसा तातूंत एक 3-4 की स्लॉट आसा एक श्लोकाचे. कोणाक नाव दिवचे असल्यार तुम्ही दिवेत, म्हाका दिवेत, जो भारती माताजी जो विद्यापय माताजी कोणाक दिवेत. हरे कृष्ण. नेक्स्ट एकादशी जानेवारी 18 येता. अशीच रेसिटेशन असता. कोणाक नाव दिवचे आसा त्यांनी दिवेत. भारती माताजी कंटिन्यू करतलेंची. ओवर टू यू भारती माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ಧನ್ಯವಾದ ಮಾಯಕ್ಕ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸಕ್ಕಡ ಜನ ಬಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂಡು ರಿಸೈಟ್ केले. सक्कड जन अनंत धन्यवाद. आता आम्ही संची चॅप्टर कंटिन्यू करूया. आत्मसंयम योग सांगू आमगेल उट्टासाची 1 to 13 श्लोक माया अरविंद वालिया माताजी, 13 to 24 श्लोक शिल्पा हेगडे माताजी, 25 to 36 श्लोक कमला वसंत माताजी, 37 to 47 श्लोक लीलापाई माताजी. हरे कृष्ण. माया माताजी तुम्ही स्टार्ट करीत. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ षष्ठोऽध्यायः ध्यान योगः. श्री भगवानुवाच अनाश्रित कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी योगी च नानुरगिर्न चाक्रियः. यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव. न ह्यन्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन. आरुक्षोर्मुर्निर्योगं कर्म कारणमुच्यते. योगारूढस्य तस्यैव शम कारणमुच्यते. यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुचच्यते सर्वसंकल्प सन्न्यासी योगरूढस्तदोच्यते.
उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैमरिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेते त्वैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानपमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सूरनित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिविशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकियत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः ज्ञातु चित्रं नाति नीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मा विशुद्धये समं काशशियोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। हरे कृष्ण। प्रशान्तात्मा विगतभिर् ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयममच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमं मत्संस्थामधिगच्छति नात्यस्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्तचेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यते सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिर्ग्राह्यमतीन्द्रियं विन्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःख संयोग वियोगं योग संनितं सनिश्चयेन युक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान् कामां त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनस्सैवेन्द्रियग्रामं विनयम्य समन्ततः। हरे कृष्ण। कृष्ण शनैरुपरमे धृतिगृहीतया आत्मसंस्थामनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयत् यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं
ततस्ततो निमह्नयमेतदात्मनैव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जनेवं तदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संतर्ष मत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सत्यमेन प्रणश्यति सर्वभूतसितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मोपस्नेय सर्वत्र समपश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि न दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एत्यहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितं चिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण मादिबलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाभावो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्टा मे मतिः वश्यात्मना तु यतता यक्षो वक्ता वाक्तं पायसः। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच अयथि श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणपति एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य चेता न ह्युपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धियो संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः दिग्नासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नात्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यशाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां
समे युक्ततमो मतः। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्री कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನಂತಾನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಸಕ್ಕಡ್ ಮಾತಾಜಿನ, ಮಾಯಾ ಅರವಿಂದ್ ಮಲ್ಯ ಮಾತಾಜಿ, ಶಿಲ್ಪಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಮಾತಾಜಿ, कमला वसंत माताजी, लीलाबाई माताजी सगळे जण बारी चंद स्पष्ट जाऊन रिसाइट केलेलं असतं. आणि रेग्युलर रिसाइटर्स आमगेल्या प्रति एकादशी येताची प्रति एकादशी येवक म्हणून विनंती करता. हरे कृष्ण. आता नेक्स्ट अध्याय 7 अध्याय स्टार्ट करचे पुढे आमगेल्या उठासाची एक आम्ही 5 मिनिट जपा टॉक ऐकूया. त्याच्यानंतर एक राउंड हरे कृष्ण महामंत्र चॅन्टिंग करूया. आम्ही आमगेल्या उठासाची आजी सीनियर डिवोटी हरग्रेस अमला सीता माताजी, हरे कृष्ण माताजी सक्कड भक्तवृंदाल तर्फे नाव तुमचं पूर्वक स्वागत करता. हरे कृष्ण. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. भारती माताजी, विद्यापै माताजी म्हाका आतां रिमाइंड केलें त्या वटो हांव आतां जॉइन जाता आशिल्ली. सॉरी फॉर डिले. सद्या आरती करची आशिल्ली म्हणून जॉइन जावचे वेळ जालो. खूप खूप धन्यवाद भागवत पुराण कोंकणी टिमाक. कसं म्हणजे 9 वर्सां म्हाका जपा टॉकन ते सुद्धा एकादशी दिवसा बद्दल मुरलीधर चरण प्रभू, सखी चरण माताजीने सगळे वरिष्ठाक खूप खूप धन्यवाद. हॅपी न्यू इयर म्हणचे नाही, हॅपी कृष्ण कॉन्शियस न्यू इयर म्हणचे नाही तुमका. लाईफ लॉंग आमकां प्रभुपदान सांगलें आमगे खातीर एवरी डे न्यू इयर आवारीची म्हणून. सो आज आमी जपा बद्दल 5 मिनिट ऐकूया. आणि अशें पळोवचें गेल्यार 5 मिनिट न्ही 5 तास उलयल्यार बी उणी जाता अशें आसा आमगेलें. कित्याक की म्हळ्यार आमी जप करता वय पण चड कोण पळोवचें गेल्यार आमगेले जप मेकॅनिकल जाता आसा. सो आतां आमी हे वर्सा आमी संकल्प करचे पयले संकल्प केन्नाच केल्यार मोडचो उरचो फ्रुटफूल जावची कमी उरता. त्याची पासून आमी कशी प्रॅक्टिकली इम्प्लिमेंट करचे ते थोडेशे आयकून घेवया. आमी जप करताची कसं लायक की म्हळ्यार आमकां आयकून घेवन आयला आसा इतले लेक्चर्सां थ्रू इतले जपा टॉका थ्रू की ते हे खंयचे जप आसा ते इट इज नॉट मटिरियल मंत्र, जो मटिरियल वॉइस वर्ड्स नाही ते गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन म्हणून चैतन्य महाप्रभून स्वतः घेवन आयला आमगे खातीर. आमी कलियुगात जीव नवे आमगे खातीर हे घेवन आयला आसा. मात्र आम्ही कसं म्हूण लेखताची आमकां ताजेर विश्वास म्हणून ना. कितले केल्यार बीची आमी आतां न्यू इयर सूर जावचे पयल्याची प्लॅन करताची. 2023 सूर जाले, आतां हे वर्सा हांगा वचता, हे वर्सा थंय वचचे आनी कसं प्लॅन आमी व्हड घर घेवचे ना कशें प्लॅनिंग आमगेलें चलता उरता. केन्ना आमी आतां सुरवेक अशें विचार केला हांवें की आतां आमी जप आनी इतली म्हळ्यार मोर डिवोशनल तरेकेन आनी इतलें चड वाडोवका. आतां हांव 16 जप करता आसा, जेव कोण कमी करता आसाचे म्हणा 8 माळ्यान जेव 10 माळ्यान अशें विचार केले हांवें की हे म्हयने हे वर्साचे न्हू कितें उरो 16 ते करूं का जेव 25 ते करूं का म्हणून ना ती बुद्धी येना. आमी कशें लेखताची आमगेले प्लॅन म्हळ्यार हे तेन्ना देव पळय आमगेले प्लॅन ओटू कशें आतां आमी सान्नी चेडू आनत आनी खेळका जाल्यार ना कशी प्लॅनिंग उतरू लोका जाल्यार व्हड्ड पळोवन कशें हांसता पळय अयो इतलें सान्न कसं प्लॅन करून उलयता म्हणून. तशी देव आमचेर हांसता उरता की ह्यानी पुरो व्हड बंगलो गाडी घेवका खंय हे आयफोन घेवका काय आनेक घेवका काय पुरा म्हणून म्हणलें ना. आमगेले प्लॅनिंगाचेर देव हांसता उरता. आशिल काम करचे सोड न्हू खंयचे खातीर आमकां धाडिल आसा ते सोड बाकी हाजे प्लॅनिंग करचे लागल्या. आम्ही पुरा लोक कोंकणी समाजान म्हणा पडे सर्व्हिस फॅमिलीच्यान आयिल्ले लोक थोड वर्स पयले मे बी अराउंड थोड म्हळ्यार तशें सुमार 30-40 वर्सां की ताजे की पळय म्हणा हा सांगता जाल्यार म्हगे बाप्पा म्हणा म्हगे लांब म्हणा कोणाचे तांणी ग्रँड पेरंट्स सुद्दां तांणी बँकांत आशिल्ली. सो तेन्ना कोण कामांत आशिल्लो पळय तेन्ना कसं म्हूण लेखता आशिल्ली तांणी हांव नोकरी केलो म्हणा पण म्हगे जीवन तेचीच उरका आणि घरा पळोवचे हे आनी म्हाका विंगड हांतू तूं आज हे नोकरी आसा फाल्यां अनेक नोकरी वयचे ती बुद्धी येनाशिल्ली. कसले आशिल्ले ते नोकरीन तूं उरून घेवन काडता आशिल्लो म्हळ्यार एक 30-35 वर्सां रिटायरमेंट पासून तशी करून घेवन चलता आशिल्लें.
कसं की म्हळ्यार ते मनशाक तेन्ना तांकां गोत्त आशिल्ली की आपणे खंयचे सूख आसा हे मागीर नोकरी निमित्तान नोकरी बदलले निमित्तान मेळटा म्हूण लेख नाशिल्लो तो. हे मागीर कर्म म्हाका मागीर जन्मा खंयची सूख आनी दूख येवचें आसा ते मागीर पूर्व जन्मा निमित्तान आसा म्हूण ताका तितली बुद्धी आशिल्ली. ते ताजे खरें तेन्ना लोक कशे आशिल्ले सत्वगुणा टायपा चड आशिल्ले. आतां कशें जाल्या 3 म्हयने जावका की ना 6 म्हयने जावका की ना ओ हांगा म्हाका चड मागीर मायंडसेटावर जायना म्हणून नोकरी चेंज करता उरता. आयज जनरेशन आमी सगळो पळयता उरताची बेटर रिजल्ट मेळटा म्हळ्यार आनी खणे हे हाजेच रिटर्न्स चड म्हळ्यार हांगा आनी एक नमून मेळटा म्हळ्यार आनी सगळेची रजोगुणान इतले इम्प्लिमेंट कोण आसाची की 3 महिने ना 6 महिना फोन तशीची आज हो फोन 6 महिने जावका ना सांजे एवढं आशिल्लें अम्मा तागे वोटे आनी फोन आयलो आसा म्हाका बी नवीन मॉडेल काडून दी. हांव हें सांगचें कसं खातीर की म्हळ्यार आमी कितले हातूं सूख प्रयत्न करचे घेवचे प्रयत्न केले आमकां मेळची ना. कितले आमी हे रजोगुणांत आसल्यार बी आमकां हे मेळची नाची ना. तशीच आमी हे केन्ना भक्तींत केन्ना आसाची आमी लेखले ओ आतां जप कोण जाल्ले आतां जपांत कसो आसा आतां आनी कसले क्विक विंगड कसले आशिल्ले साधन आशिल्ले आमी ते अचीव करया म्हणून ना. कित्येक केल्यार आमकां विंगड खंयचे साधन करप कसले रितीन केल्यार आमकां भक्ती मुखार येवचें जायना. आमी खरोच शास्त्र अध्ययन करताची सकाळी उठून जप म्हण देवा पुजा सगळी करताची मात जप करचे ते आनी अटेंटिव्हली ऐकून करचे श्रवण कोण करचे मात त्याची एक कसं म्हणटा सांग मेडिसिन सोडल्यार बाकी आमी कितले क्विक भक्तीन मुखार येवका म्हळ्यार साध्य ना. ते एक आमी नोट कोण घेवका कितल्याचे आतां आमी लेखले हातूं म्हाका जपांत विश्वास ना म्हळ्यार खातीर आसचें न्हय. आमी कसं लेखताची जप केलें म्हळ्यार ऑटोमॅटीक अशी केल कुडले ते कसं ते जादूगरान केल्ल्या वारी कशी चेंज जाल्ल्या वर आमगे लायफ चेंज जावची न्हय. आमगेल कितलो अनर्थ आसाची ते क्लियर जावचे टाइम लागचो आसा. कोणाक 5 वर्स लागता कोणाक 10 कोणाक 25 कोणाक 50 मात्र आमी तो विश्वास एक दवरून घेवका आमगे लायफान भक्तीन सक्सेस जर जावका म्हूण आशिल्लो आसल्यार आमी जप ते कर का म्हळ्यार कर का आनी विचार हाडचे की ना की म्हाका हाजे की चड कसं बरें केल्यार मेळटलें म्हणून न्हय. कर का म्हळ्यार ते करचेची. आनी एक कितकी म्हळ्यार हे जपाक कंडिशन्स म्हणना की दिवसाक म्हणचे ना रात्री म्हणचे ना अशें ना. पयल्या टॉकान तुवें आयकल्लें आसा की ना म्हणटा आजकाल सकाळी पळय वॉकावची लोकल फॅशन नेवे बॉडी मेंटेन करचे खातीर का वॉकावच्याची कोण लाग म्हणटा आतां जपा बेगीन वच न्हय रात्री एक हात खाली उरता न्हय कान्ना म्युझिक नाक कशी लायकून वची पसून जपा माल घेवन वचाची ते म्हणटा न्हय चमकू का जाल्यार रात्री वेळा कोणा चमकता पळय तेन्ना अशी वयर आकाशांत पळयल्यार चंद्र आमगे ओट्टू चमकता आशिल्ले वर दिसून येत की न्हय. सगळो काम पळयता गाडयेर वता म्हण चमकून वता. तशीच आमी केन्ना चमकून जप करता वता कृष्ण आमगे ओट्टू आसा म्हूण लेखता आनी आमकां आमगे कॉन्शियसनेस दवरून उरता. ना जाल्यार कसं जाता सांग आमी लक्ष जर थंय वचना जाल्यार हे बिल्डिंगा वयर वतले ते बिल्डिंगा ओ मुखार असले हांगा खंय फ्लॅट हांव घेतले बरशे आनीक असल म्हूण विचार येवचे सुरू जाता. त्याची जप करता जर गेल्यार लक्ष आमगे जपा वयरी उरता लोकां वयर उरना. तशी आमी मातले की आमी जप करचे टायम ना जावं कशी करचे म्हणून फोकस करचे. एक हटमारी चड उरता न्हय तो कसो करता सांग केन्नाची हे जाय ते जाय म्हणून आम कसं करता ओ गिराबोच्या घेरे बस म्हणता पण थोड पण मस्त हट्ट करना पडे कसं करता सांग सम एक कोल्लेक खुबूर मात मारनाची चड मारचे ना पण सोवता कडे बोगी बसता वय की नाही तो चेडू. तशीच आमगे मन बी तशीच आमी जप करून केन्ना आयकून चंद करी तेन्ना करचे बस पळय ते मन आमकां डायवर्ट करता उरता तेन्ना आमी मनाक बी कसं सांग भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूरान सांगिल्ल्या सकाळी उठना पडे काय 100 चप्पल काढून मारका खंय रात्री न्हीद का जाल्यार सारणी कुंटान 100 मारका म्हळ्यार अर्थ कसो सांग सारणी कुंट काण मारची न्हय म्हळ्यार तूं ताका आयकूचे ना म्हणून जप करता लेकान म्हणटा पळय मन अयो हांगा तशी मस्त आसा हांगा बस नाका आनीक रूम वचून बस जावं अनेक जाग्यार वचून बस आयकूचे ना जावं म्हणका 2 तास तू म्हाका डिस्टर्ब कर नाका म्हणका मनात बेगीन कष्ट आसा म्हणचे सरळ हांव प्रवचन दिवच्या लागल्या सरळ म्हणून म्हाका करच्या कबी स्वता त्रास जाता आसा त्या बी सांगता मात्र एक कितकी म्हळ्यार आमी प्रयास केल्यार जायना म्हणना प्रयास करचे सोडचे का ना कितले मन आमकां सता सुवप
म्हणाल आणि आर्ग्युमेंटान तर येवचे का ना कसं म्हणतात मी ट्रेन स्टेशन वता ट्रेन आनी पकडची उरतना म्हळ्यार तेन्ना सुमार मन वेंडर येता की ना हे घेवचे अनेक अनेक वस्तू विकचे तेन्ना आमगे लक्ष ताजेर उरतवे ना आमी आमगे बोगी पळोवचे तू उरता आमगे ट्रेन रिचर्ड हांतूत उरत ना आमगे माइंडसेट खंय उरता सांग टोटली आमगेल ट्रेनाची तशीच आमी लेखा की आमगेल लक्ष हे पुरा मनाल उतरांत येवची न्हयची जप म्हळ्यार देवाल ना देवा उठू डायरेक्ट कनेक्ट करता आसाच केन्ना देव आमकां स्वता आमचे खातीर आईल आसा नाम जप रुपान नाम अवतार रुपान तेन्ना आमी तांगे वोटू लक्ष दिवचे की आजू बाजू वोटू लक्ष दिवचे आता कोण व्होट राजान राजान आमगे घरा येवची साध्य ना पण राज केन्ना आमगे घरा आयिल्ले आशिल्ले तेन्ना आमी केन्ना आजू बाजू लक्ष दिताचे ना नेवे पुरो तागेल सेवेर कशें उरताचे तशीच मन कितले आमकां स्वता सुवो स्वतः म्हळ्यार डायवर्ट करते उरता डिस्ट्रॅक्ट करते उरता ताका एक पण ताजेर हे भक्तींत लागल्यार इकडे आपल्याला कंट्रोलार उरना म्हणून आमी करची कसलं काम सांगा मना कंट्रोल करका ना की मनाक आमकां कंट्रोल करचे दिवचे नाची ना ते आमी पळोवक आनी जप आमी कितले आमी आयकताचे आमकां गोत उरता मात आमचे हे भागवत पुराण आमकां कसले हे जपा टॉक सेशन दवरत सांगा आम परत परत याद दिवसूच खात्रेका कितला आमी याद दिवशीता उरताची तितलं आमचे चेहऱ्याची इम्प्रुव्हमेंट येतो म्हणून सो तितल्या सांगता चड टाइम घेवचे ना भागवत पुराणाची हे पारायण चलता आसा भगवद्गीताचे थँक्यू सो मच भारती पै माताजी विद्या पै माताजी फॉर रिमाइंडिंग मी वन्स अगेन आणि कसले हांव बेगीन चड उलयले आशिल्ले माफ कराची आणि तितले आज शेअर करचे आशिल्ले नेक्स्ट टाइम आनी विंगड एग्जाम्पल्स घेवन शेअर करचे प्रयत्न करता धन्यवाद हरे कृष्ण माताजी इतले लायक जल तुमगेले जपा टॉक सक्कड जन आम्ही तुमकां निजाम तुमगेले प्रति सेशन भागवत पुराणाचे सेशन जेव्हा जपा टॉक जेव्हा एक लायक इन्स्पिरेशन आमकां सक्कड जना थोडी पूण श्रद्धे भक्तीन जप करच्याक मन येवन आसा पुरो आमगेले व्हॉट्सअप ग्रुप आसा जपाचे कोण कोण ग्रुपान की तांणी जॉईन जावंक म्हणून विनंती करता ग्रुप आशिल्ले निमित्त आमी रेग्युलर चॅन्ट करताच म्हणून दिसता नाजाल्यार आमकां आज नाका फालीं नाका जो राउंड उणी करचे ग्रुप आशिल्ले निमित्त आमी खंडीत विंगड जना पडून इन्स्पायर जाताची आमगेले राउंड चड जाता आणि प्रति आता 9 वर्स म्हणून आनी एक राउंड चड कोरे म्हणून दिसता तशी खंडीत आणि जप केलेल्यांक ते अनुभव आसा हांव सांगता सामका अनुभव आसा आमी काय व्हडली हे नाही म्हळ्यार व्हडली डिवोटेड नाही सामान्य मनुष्य हे मटेरियल वर्ल्डाचे जप करता आमकां दिसता मना एक समाधान दिसता ते एक दीस करना जाल्यार डिफरन्स कळटा तशें देखून हांव सगळ्यांक विनंती करता तुम्ही सगळे जण त्या ग्रुपा जॉईन जायाची आणि रेग्युलर चॅन्ट करच्याक प्रयत्न करायची अपास अनंत अनंत धन्यवाद माताजी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण आता मी जपा टॉक आयकलीची आता एक राउंड हरे कृष्ण महामंत्र आम्ही चॅन्टिंग करूया आज आमगे लुटासाची भक्त किरण कृष्ण पडियार प्रभुजी हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण सगळे स्टेट बचाई सूचनु फोकस जन आमकां चॅन्ट करूया आयच्या चॅन्टिंग आमी फोकस जानु ऐकू का तें आमगे गोल वन राउंड म्हणल्यार 108 टाइम्स थोडी तुमकां जपमाला दवरूंक फर्स्ट टाइम कोणें सॅलरी हे जपमालेचे हांगा मेन बीड आसा एक सेंट्रल एक बीड आसता ताका एक ಸ್ವಲ್ಪ हे ताका ताजे नेक्स्ट बीड दोन आमी काउंट करू 108 टाइम्स थोडी एक वन कंप्लीट सर्कल जे आमचे थंय आमी रबो येता आमकां फर्स्ट वील चॅन्ट पंचोत्तर मंत्र तर सगळे फॉलो करयाची जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरि हरे राम 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 हरे हरि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरि हरे राम 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 हरे हरि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरि हरे राम 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 हरे हरि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरि हरे राम 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 हरे हरि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरि हरे राम 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 हरे हरि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरि हरे राम 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 हरे हरि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरि हरे राम 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 हरे हरि हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरि हरे राम 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 हरे हरि हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरि हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरि हरे राम 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 हरे हरि
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे. अय्यो हे झालं तर हरे कृष्ण. धन्यवाद. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ प्रभूजी तुमगेले एक राउंड चॅन्टिंग करणं मन ऐक खुशी जाली आणि एक तुमगेले वॉइस तशी डिवाइन आशिल्ल्या आणि आमगेले भगवद्गीते पारायणान तू एक डिवाइन एक परिसर तुम्ही निर्माण केले. अनंत अनंत धन्यवाद प्रभूजी. हरे कृष्ण. आता मी आमगेल्या भगवद्गीते पारायण कंटिन्यू करूया. 7 आणि 8 अध्याय सांगू आमगेले टसची रश्मी भट माताजी यांनी तांगेल्या टीम. हरे कृष्ण रश्मी भट माताजी. हरे कृष्ण. Chapter 7 Sangvet Masaji, Rama Bhat Mataji 1 to 4, Shanta Bhat Mataji 5 to 8, Divya Kini Mataji 9 to 12, Geeta Mataji 13 to 16, Jai Shri Shanbag Mataji 17 to 20, Radhika Agumbe
माताजी त्यांनी 21 to 24. राधा पै माताजी 25 to 30. रमाभट माताजी तुम्ही सांगायचे. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ सप्तमोऽध्यायः. ज्ञान विज्ञान योग. श्री भगवान उवाच. मया सत्यमना पार्थ योगम युज्यन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञानसि तच्छृणु. ज्ञानं ते अहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि शेषतः. यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यं ज्ञातव्यं वशिष्यते. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् ददति सिद्धये एतामपि सिद्धानां कश्चिन्मा वेति तत्त्वतः. भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च. अहंकार इत्यं मे भिन्ना प्रकृतिरिष्टदा. हरे कृष्ण. अपरेयं तस्पन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां. जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्. एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय. अहं कृतस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा. मथ परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय. मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव. प्रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो. प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं नृषु. पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ. जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु. बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं. बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्. बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं. धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ. ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसाश्च ये. मत्त एवेति तान् विद्धि नात्वहं तेषु ते मयि. हरे कृष्ण. त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं न विजानाति माम् एभ्यः परमव्ययम्. देवी एषा गुणमयी मम माया दुरस्तया. मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते. न मां दुष्कृतो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा. माया प्रज्ञान आसुरं भावमाश्रिता. चतुर्विद्या भजन्ते मा जना सुकृतो अर्जुन. आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ. जय श्री माताजी. जय श्री शानबाग माताजी. तुम्ही म्यूटर असाच पण अनम्यूट करा. जय श्री माताजी. तुम्ही म्यूटर असाच. दैवी हेष गुणमयी मम माया दुरत्यया. मामेव ये प्रपद्यन्ते मयात्मेतां तरन्ति ते. न मा दुष्कृतिनो मूढ प्रपद्यन्ते नरधमा. मायाया परत्ता ज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः. चतुर्विधा भजन्ते मा जाना सुकृतिनर्जुना. अतो
अतो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एकभक्तिरीक्षते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महं स च मम प्रिया उदार सर्वे एवैते ज्ञानी त्वात्वैव मे मतम् अस्ति सा सह युक्तात्मा मामेवानुत्तम गतिम् बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् म प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभ. हरे कृष्णा. समजलं ना मैं? नेक्स्ट तुम्ही सांगू का माताजी? 20 ताई सांगायची. कामैस्तैस्तैरतज्ञाना प्रपद्यन्ते न देवता तं तं नियमामास्ताय प्रकृत्या नितया स्वया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. राधिका माताजी सांगच्या. यो यो यां यां तनुभक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहं. सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधानमीहते लभते च ततः कामान् अयैव विहितानि तान्. अन्तवस्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां. देवान् देवयो यान्ति तद्भक्ताय मान्ति. अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः. परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्. वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन. इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप. येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः. जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्न मध्यात्मं कर्म चाखिलम्. साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि मां ते विदुर्युक्तचेतसः. ॐ तत्सत्. श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः. हरिः ओम तत्सत्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. रमाभट माताजी आणि शांताभट माताजी आणि दिव्याकिनी माताजी आणि जयश्री शानबाग माताजी आणि राधिका आगुंबे माताजीनी आणि राधापै माताजीनी खराजन भारी चंदकोन सांगला. मस्त मस्त धन्यवाद. नेक्स्ट चाप्टर 8th चाप्टर सांगू येता असची दिव्या शणे माताजी 1 to 3, उषा शानबाग माताजी 4 to 6, नंदिता कामत माताजी 7 to 9, दीपा कामत माताजी 10 to 12, नेक्स्ट लता माताजी 13 to 15, सुप्रिया पै माताजी 16 to 18, रश्मि भट्ट माताजी 19 to 21, श्रेयस कामत 20 to 24, सुषमा कामत 25 to 28. हरे कृष्णा. दिव्या शणे माताजी तुम्ही सांगेत. हरे कृष्ण. ऐकत्व. हरे कृष्ण. श्री परमात्मने नमः. अथ अष्टमोऽध्यायः. अक्षर ब्रह्म योगः. अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम आदिभूतं च किं प्रोक्तम् आदिदैवं किमुच्यते
अधियज्ञं कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्री भगवान् उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्ग कर्म संज्ञितः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आदिभूतं क्षरो भाव पुरुषश्च आदिदैवतम् अधियज्ञहमेवात्र देहे देहभृतांवर अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्रस्य संशयः। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत् अन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा सद्भाव भावितः। हरे कृष्णा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पिता मनोर्बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयम्। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। कविं पुराणमनुशासतीरा मनोरणीयां तमनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। हरे कृष्ण। दीपा कामत माताजी मी सांगितलं. हरे कृष्णा. रश्मी भट माताजी म्यूट असा तुम्ही. सांग का नाही त्यांनी जॉईन झालींची बट म्यूटर असं त्यांनी. ओके. भूमिका. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. सांग ऐकत ना वय आता ऐकत. प्रयाणका न साचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भूर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्. यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यत्तयो वितरागः यदिश्चन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे. सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरद्धि निरुध्य च मूर्ध्वदायात्मन प्राणो मास्तितो योगधारणम्. हरे कृष्णा. शांताबट माताजी तुम्ही सांगायची. लता माताजी जॉईन जायनी. ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्यावहन्मानुस्वरं यः प्रयाति त्यज्यन् देहं स याति परमां गतिम्. अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्माहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः. मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेते तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते. सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्राणां ते
होरात्र विदो जनः भूतग्राम भूत सॉरी अव्यक्ताद व्यक्तय सर्वा प्रभुवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैव संज्ञके. हरे कृष्णा. स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्यागमे वश पार्थ प्रभवत्यः रागमे परस्तस्मात् भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्त सनातन यः सर्वेषु भूतेषु नश्येत्सु विनश्यति. अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्त तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्माम परमं मम. हरे कृष्ण. फ्रेंड्स का मत तो सांग दवा. हरे कृष्ण. पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्वनन्यया यस्यान्तस्तानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ. अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मास उत्तरायणं तत्र प्रयता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धूमो रात्रिसता कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रामसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगे मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन. वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति साध्यम्. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर परब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. भारी लाईक करून सांगला. लास्ट महामंत्र सुपर सांगला. कीर्तनी लाईक केला. एव्हरी सेशन येऊन अशी आमक नवे नवे ट्यून आली कीर्तन करून सांगाची. धन्यवाद माताजी. एक चॅप्टर सांगितले दिव्याक्षणे माताजी आणि उषा शानबाग माताजी आणि नंदिता कामत माताजी आणि दीपा कामत माताजी आणि तशी शांताभट माताजी क सुप्रियाबाई माताजी क श्रेयस कामत आणि सुषमा कामत आणि पुराजनन भारी चंद कोण सांगला आणि प्रति एकादशी अशी येऊन हे करून जप सॉरी सांगून घेनो अशी पठण करूनच का म्हणून नेनबिडलिता. हरे कृष्णा. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ರಶ್ಮಿ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ. तुमगेल टीम प्रति एकादशी येताची चंद कोण डिसाइड करताची तुम्ही बारी चंद कोण कोऑर्डिनेट करता सची अनंत धन्यवाद. प्रति एकादशी अशी योग विनंती करता. आता मी कंटिन्यू करूया. 9th चॅप्टर राज्य विद्या राज्य गुह्य योग सांगू कामगेल उठसची 1 to 11 श्लोक हेमापै माताजी, 12 to 23 श्लोक शिल्पा शणै माताजी, 24 to 34 श्लोक सुधा शानबाग माताजी. हरे कृष्ण. हेमापै माताजी तुम्ही स्टार्ट करा. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ 9मो अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग. श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्
राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम् अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परं तप अप्राप्यं मा निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगत व्यक्तमूर्तिना मत्सानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगेमीश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो मम आत्मा भूत भावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि उपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृष्णम् अवशं प्रकृते अवशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नाति धनञ्जय उदासीनवदासीनं सक्तं तेषु कर्मसु मया दक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगत् परिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। हरे कृष्णा। मोहाशमोघकर्माणो मोघज्ञानविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्य अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढाव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहम् अग्निरहं हुतं पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रमोङ्कार रुक्सां यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभव प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतां चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम् अर्जुन त्रैविद्या मां सोमपापूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वगतिर्प्रार्थयन्ति ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना परुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ये पन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां जानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्यः यान्ति मद्याजिनोऽपि मां पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोपि यदश्नासि यच्छुहोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि नमोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि तेजस्सु दुराचारः भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समनन्तव्यः सम्यग् व्यवस्थितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्चान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति मामि पार्थ व्यपाश्रित्य एपि स्नुपापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रः तेऽपि यान्ति परां गतिं किं पुनर्ब्रह्माण पुण्यः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इयं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तः मद्याची मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। हरे कृष्णा। ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. सक्कड माताजीने हेमापाई माताजी त्यांनी आमगेले एक्सपर्ट प्रति एकादशी येताची आणि सगळे भगवद्गीते तांके येता चंद कोण रिसाइट करताची अनंत अनंत धन्यवाद माताजी. शिल्पा शेणे माताजी आणि प्रति आता ऑलमोस्ट 18 अध्याय जाण असतात तांगेले प्रति एकादशी नवे नवे चॅप्टर घेऊन सिकता सची आणि सांगता सची धन्यवाद माताजी. तशीची सुधा शानबाग माताजी त्यांनी आज आय थिंक फर्स्ट टाइम आज त्यांनी अटेंड केला प्रति एकादशी योग सुद्धा त्यांनी सिकता सची आणि आज बारी चंद कोण रिसाइट केले अनंत अनंत धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता दांचे अध्याय विभूती योग सांगू काम गेलो तसची मंदाकिनी माताजीनी तांगेल टीम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण भारती पै माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सक्कड भक्तवृंदाक भगवत पुराण कंपनी तुम्हाला हार्दिक स्वागत करता. आज ही पुत्रद एकादशी आणि वैकुंठ एकादशी वर म्हणतात ती आता त्यांची चॅप्टर पठण करू का विभूती योगा येता सती नंदिता पै 1 to 2 1 आणि 2 पूर्णिमा शनै माताजी 3 to 6 कल्पना राव माताजी 7 to 10 गीता पै माताजी 11 to 13 क्षमा शनै माताजी 14 to 17 रश्मि नायक माताजी 18 to 20 मधुमती शनै माताजी 21 to 23 शोभा अक्षिणी माताजी 24 to 27 पूनम किनी माताजी 28 to 31 गायत्री कामत माताजी 32 to 35 दीपा शनै माताजी 36 to 39 लास्ट जे तीन हो सकता. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ दशमोऽध्यायः विभूति योगः. श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि
हितकाम्यया न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम् आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यो मामजमनादिं च वेति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थेषु सर्वपापै प्रमुच्यते। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहा क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदाः महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानस जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेति तत्त्वतः सोऽविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मज्जतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वमेतत्कृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवानदानवाः सत्यमेवात्मनात्मानं वेत्सत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां स्वां व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिन् स्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तोऽसि भगवन्मया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथया तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। श्रीभगवानुवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्यह्यात्मा विभूतयः प्रधायतः कुरु श्रेष्ठ नास्ति अन्तो विस्तरस्य मे। अहम् आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थिताः आदिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आदित्यानाम् अहं विष्णुः ज्योतिष्यां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानाम् अस्मि वासवः
इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानाम् अस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करा चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसां वसूनां पावका चास्मि मेरुः शिखरिणाम् अहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पुरोदसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनाम् अहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां रघुरहं गिरामस्मैकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमस्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आयुधानाम् अहं वज्रं धेनूनाम् अस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणाम् अर्यमा चास्मि यमसंयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालकलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनपवतामस्मि रामशस्त्रभ्रतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसाम् अस्मि जाह्नवी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्गाणामधिरन्तश्च मद्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो दाताहं विश्वतोमुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीवाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिक्षमा बृहस्सामतता साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनाम् अप्यहं व्यासः कवीनाम् उशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्यात् मया भूतं चराचरम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्वद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंशसम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. नंदिता देवा, तू आज फर्स्ट स्टार्ट केलें, चंद कोण पठण केला तुवें, आणि पूर्णिमा शेणै, कल्पना राव, गीता पाई आणि क्षमा शेणै बारीचंद कोण तुम्ही रिसाइट केलेलं असतं. रश्मी नायक माताजी आजकाल मास्टर झाले, मधुमती माताजी वरे अति चंद कोण रिसाइट केलें. शोभा किणी माताजी एनिवे हमेशा लायक सांगता ती. आणि पूनम किणी आम्ही न्यू मेंबर डिसेंबर तुम्ही जॉईन झाले, भारी चंद कोण आमकां शिकवत तशी चंद कोण पठण करता असं ती. गायत्री कामत माताजी आणि दीपा शिणे माताजी ॲज युजल केदनाची लायक कोण चांट करता ती. हरे कृष्णा. दंडोत प्रणाम. हरे कृष्ण माताजी, ओवर टू यू. हरे कृष्ण. अनंतानंत ಧನ್ಯವಾದ ಮಂದಾಕಿನಿ ಮಾತಾಜಿ ತಂಗೆ ಟೀಮ್ ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿ ಎತ್ತಾची आणि रिसाइड करताची ऐकूच्या काही खुशी दिसता स्पष्ट आणि खुशी दिसता. अनंतानंत ಧನ್ಯವಾದ माताजी प्रति ಏಕಾದಶಿ योग. हरे कृष्ण. आता 11 अध्यायु विश्वरूप संदर्शन योग सांगू कामगे नुटसची 1 to 11 श्लोक सुमित्रा महाले माताजी, 12 to 33 श्लोक अविनाश पै, 34 to 44 श्लोक सुषमा शरणै माताजी, 45 to 55 श्लोक संध्या ईश्वर माताजी. हरे कृष्णा. सुमित्रा महाले माताजी तुम्ही स्टार्ट करेत. ओम श्री परमात्मने नमः. गुरुभ्यो नमः. अत एकादशोऽध्यायः विश्वरूप संदर्शन योगः. अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम. भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया. त्वत्कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्. एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर. द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम. मन्यसे यदि तश्चक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो. योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्. श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोतसहस्रशः. नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च. पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा. बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत. इहैकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम्. मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि. न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा. दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्. संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्. अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम्. अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम्. दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम्. सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. दिवि सूर्यसहस्रस्य
भवेत्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकदा अपश्यद्येव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं द्यावा पृथिव्योरिदमन्दरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्गा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतोश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरूपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् नमस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याप्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास आमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्गै भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीरैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलब्धिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकाक्षयत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुं भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। द्रोणै च भीष्मै च जयद्रथै च कर्णन् तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्टा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहस्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः। तस्माच्च तेन न मरेन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणश्च शाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते मः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानन्तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षन् तक्षामये त्वामहमप्रमेयम् दासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोच्यत्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियार्यार्हसि देव सोढुम्। जय श्री कृष्ण। अदृष्टपूर्वं दर्शितोऽस्मि दृष्ट्वा पयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुम् अहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वम् अनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न द्रष्टपूर्वम्। न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दाने न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रे एवं रूपः शक्य अहं नरलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं
घोरविद्रष्टमेदम् व्यपेतभिप्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्टेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवावप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। नाहं वेदेन तपसा न दानेन चेज्जया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्यात्मनन्यया शक्यः अहमेवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। मत्कर्म कृत् मत्परमो मत्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। ओम तत्सत्। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನಂತಾನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಸಕ್ಕಡ್ ಮಾತಾಜಿ. ನಮ್ಗೆ ಸುಮಿತ್ರಾ ಮಹಾಲೆ ಮಾತಾಜಿ ತನಿ ಬಾರಿ ಚಂದಕೋರ್ನು ರಗಾನ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಜಾನ್ ಸಂಗ್ಲೆ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ. ಸುಷ್ಮಾ ಶೆಣೈ ಮಾತಾಜಿ अन्नी ಬಾರಿ ಚಂದಕೋರ್ನು ಸಂಗ್ಲೆ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ. तशी संध्या ईश्वर माताजी रेग्युलर रिसाइटर्स आणि पुरे धन्यवाद. प्रति एकादशी विनंती करता. तशीच अविनाश पै आज फर्स्ट टाइम हांव पळोवचें पुढे आयला एक दोन वेळा आमगे विद्या माताजी पूत विद्या माताजीला तोंडाराजी एक विंगडकल आसा भारी खुशी जाला तांकां तांगेल पुतान रिसाइट केलेले. धन्यवाद अविनाश बारी चंद कोण रिसाइट केले. केदन 7 दिवस तो रेजे आयला तशी रिसाइट करू 7 जाला केदन 7 दिवस केदन येवन रिसाइट करता म्हणून विनंती करता. धन्यवाद. हरे कृष्णा. आता 12 अध्याय स्टार्ट करचे पुढे थोडे अनाउन्समेंट आसा. आमगेल प्रति वारा 3 दिवस भगवद्गीता एज इट इज सुबोधिनी सेशन चलता आसा. आम्ही रिसाइट करता आसाची जाल्यार ते अर्थ कोण घेवन त्या जीवनांत अळवडिसून घेवचे तितले इम्पॉर्टंट आहे भगवद्गीतेचे ज्ञान. तशें देखून ह्या सुबोधिनी सेशन भागवत पुराण कोंकणी आणि सुरू केला अर्थात 2 अध्यायांत आसा. सुरजन्मात 2 अध्याय आज तुमकां ऑडिओ आयकूंक जाल्यार युट्यूबांत आसा लिंक आणि तुम्ही रेग्युलर सेशन अटेंड करता म्हणून हांव विनंती करता. ग्रुपा जॉईन जायाची आणि वारा 3 दिवस सेशन अटेंड करायची. हरे कृष्णा. तशीच नेक्स्ट एकादशी 18th आसा ताका अशी तुम्ही मुखार येवन नाव दिवन रिसाइट करता म्हणून विनंती करता. ओवर टू यू विद्या पै माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ಧನ್ಯವಾದ ಭಾರತಿ ಪೈ ಮಾತಾಜಿ. पुराजनन भारी चंदकोन एका अध्यायातून इकरा अध्याय तनक चंदकोन तुम्ही पुराजनन पठन केलं. भगत पुराण कोंकणी तर्फे तुमका मस्त मस्त धन्यवाद दिता. आता 12 अध्यायक वापस तुमका पुराजन स्वागत करता. आता मी 12 अध्यायावच्या 12 अध्याय सांगू येता सची 1 to 10 स्मिता पै माताजी आणि 11 to 20 रामकृष्ण गोपाल प्रभुजी. हरे कृष्णा. स्मिता. हरे कृष्ण. श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ 12ोऽध्यायः भक्तियोगः. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्मा पर्युपासते ये चापक्षरमव्यक्तं तेषां के योगविक्तमाः. श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः. ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च
कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देवभक्तिरवाप्यते एतु सर्वाणि कर्माणि महि सन्न्यस्य मब्बराः अनन्यैनैव योगेन माध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धन्त मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् भात मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आदस्व महि बुद्धिं निवेशयः निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अत चिन्तं समादात्वं न शक्नोषि महि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मा वेद्यान्तुं धनञ्जय अभ्यासे प्रक्तमर्दोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अतैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं राज्ञोर्गमाश्रिता सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमाप्यायात् ज्ञानज्ञां विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्यागस्त्या गच्छन्ति रतिरनन्तरम् अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः कर्ण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखाक्षमी संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनोबुद्धि यो मदक्त्य समे प्रिया यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च हर्षामर्षभयोद्वैग्ये मुक्तोक्तय स च मे प्रिया अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यत सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रिय यो न रिषति न द्वेष्टि शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रिया समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जित तुल्य निंदास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमर्ति भक्तिमान मे प्रियो नरा एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे हरि ओम। हरे कृष्ण भारी चंदुकोण सांगला 12th चॅप्टर स्मिता पै माताजी प्रतिपटी येताची अशी याची प्रति एकादशी का येताश म्हणगो तस जलरी चुक्कनशी याची सो तुमगेली फाग्रमाई हांगा आस तुमका गाइड करशाक सो प्रति एकादशी का म्हण हांव तुमगेले निमगून घेता। हरे कृष्ण।
नेक्स्ट रामकृष्ण गोपाल प्रभुजी तुम्ही फर्स्ट टाइम येता दिसता कोत्ता म्हाका हा पळय न्ही तुमकां सो भारी खुशी ना पयलीं बी आयला हांव पंच बट तेन्ना ओनली जेंट्स रिसेप्शन करता तशें हो ना आणि तुम्ही लेडीज असल्यार येऊ का जेंट्स मात्र म्हणून बैसू नकाची सो मस्त जनांना प्रभुजीन येऊ का म्हणून आम्ही विनंती करता सो तुम्ही चुक्कनशानी मुखार याची प्रति एकादशी का पारायण करता म्हणून तुमगेला विनंती करून घेता हरे कृष्ण मस्त मस्त धन्यवाद प्रभू हरे नेक्स्ट आम्ही 13 अध्यायावच्या क्षेत्रज्ञ विभाग योग सो 13 अध्याय समूह यत्तसची 1 to 12 गायत्री भट्ट माताजी 13 to 24 अचला आचार्य 25 to 35 आर्य आचार्य हरे कृष्णा गायत्री भट्ट हरे कृष्णा श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगः अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधिः दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जन संसदि अध्यात्मा ज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यततोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते हरे कृष्ण हरे कृष्ण सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभूत भृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वत्तद विज्ञेयं
दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तिं च भूतेषु विभक्त च स्थितं भर्तृ च तज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस् तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगव्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्ता एतद् विज्ञाने मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यानादि उभावपि विकारामश्च गुणांश्चैव विधि प्रकृति संभवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् गुणसम्भोस्यो सदा सत्योनि जन्मसु उपादृष्टानुमत्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्योक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः या एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि नासा भूयो विजायते ध्यानेन पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन च परे। हरे कृष्ण। अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धिः भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वान् निर्गुणत्वात्
परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यदाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. भारी चंदकोन सांगल्या गायत्री भट माताजी तुम्ही एकदम परफेक्ट एक विध सने ह्या अशी भारी चंदकोन सांगल्या मस्त मस्त धन्यवाद. अशी प्रति एकादशी येव कमणाव तुमगेले निमून घेता तशी अचला आचार्य गोडी चंदकोन सांगल्या आक तुका कितले चंदकोन करेक्शन कोण दिता आशिल्ली न्हू अशी येव कामा आका लोटू अचला भारी चंदकोन सांगला देवा आका लोटू येव का प्रति आका आका कितन चंदकोन तू करेक्शन कोण दिता असा खुशी जल देवा आर्या भारी चंदकोन सांगला एज यूजुअल प्रति एकादशी या देवा तुम्ही ओके तुमगेला म्हाका मस्त धन्यवाद भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन तुम कितलं मुखार येवच्याक हें करच्याक दिता आसची प्रोत्साह करता आसची तो अशी प्रति एकादशी येवका म्हणून निमून घेता ओके देवा. हरे कृष्ण. नेक्स्ट आमी 14th अध्याय वचा गुणत्रय विभाग योगाक सो सांगू येता आसची 1 to 14 धन्य आचार्य 1 to 10 सॉरी धन्य आचार्य आणि 14 धन्य आचार्य आणि 15 to 27 कलावती अवधानी माताजी. हरे कृष्णा. धन्य. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः. श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः. इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च. मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता. सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्. तत्र सत्त्वनिर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ. रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गे समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्. तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत. सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत. ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत. रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत. रजसत्त्वं तमश्चैव तमसत्त्वं रजस्तथा. सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्
प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्यमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भ कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। हरे कृष्ण। रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मण सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं सत्सतात् सत् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमस भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणप्रवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानुतित्यत्रिन् तदेहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखे विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गे स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैत्रान् स्त्रीने गुणवर्तिते वर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणेयो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गति समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्ठाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीर तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयो तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीत स उच्यते माञ्चयो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते न गुणान् समतीतेतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठां अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखैकैकान्तिकस्य च ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। भारी चंद कोण सांगलाय कलावती अवधानी माताजी तुम मस्त मस्त धन्यवाद तुमका भगवत पुराण कोंकणी तर्फे ना मस्त धन्यवाद दिता तशी धन्य आचार्य गोंडी भारी चंद कोण सांगल्या म्हाका केलोपटी दिश्य प्रतिपटी येता चेडू म्हाका एग्जाम डेफिनेटली असता एक दीस पुढे सांगा न्ही की विद्याका म्हाका एग्जाम आसा म्हाका येवच्या जायना म्हणून केन्नाय रेडी आसताची भारी खुशी जाता तुमगेला म्हाका हांव मस्त धन्यवाद दिता तुमका इतलें प्रोत्साहन दिता मुखार येवच्याक ओके प्रति एकादशी येवका म्हणून म्हणून घेत तुमगेले ओके हरे कृष्णा मस्त धन्यवाद देवा। नेक्स्ट आता आम्ही 15 चॅप्टराक पुरुषोत्तम योग सांगू येता आसाची डॉक्टर सी वी कामत प्रभुजी आणि तांगेल टीमा। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्णा थैंक यू विद्या माताजी। आम्ही 15 चॅप्टर 1 to 5 किशोर कामत म्हणतात 6 to 10 ज्योत्स्ना कामत 11 to 15 तृप्ति कामत 16 to 20
रमनाथ आणि पुष्पा माई म्हणता सची ओव्हर टू किशोर भाऊजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः. श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला. अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा. अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः. तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी. निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा. द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञे गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्. हरे कृष्ण. न तद्भासयति सूर्यो न शशाङ्को न पावकः. यद्गत्वा न निवृत्तन्ते तद्धाम परमं मम. ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः. मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. शरीरं यदवाप्नोति यच्चापुत्कामतीश्वरः. गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्. श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च. अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते. उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितः. विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. हरे कृष्ण. यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं. यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः. यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलं. यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्. गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा. पुष्णामि च औषधीः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः. अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः. प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः. मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहमनं च. वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः. वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. द्वाविमौ पुरुषौ लोके शरत्साक्षर एव च. शरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षरमुच्यते. उत्तमः पुरुषत्वन्य परमात्मेत्युदाहृतः. यो लोकत्रयं यमविश्य विपत्युव्यय ईश्वर. हरे कृष्ण. यस्मात् कर्मतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमे. अष्टोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः. यो मावेवमतमवतूढो जानके पुरुषोत्तमं. स सर्वविद् भजति माम्
सर्वभावेन भारतः इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतन् बुद्ध्या बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतस्य भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद्गीतासु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम नाम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण. ధన్యవాదాలు. આમગીલ ટીમ કિશોર બાવાજી, જ્યોત્સનાવની સપ્તી અને રમણની પુષ્પાકીની મામની માઈને રેગ્યુલર तास अछि, एस्पेशली मामनी माई बार इंटरेस्ट घेणे तास अछि. थँक यू आणि देव तुमकां आरोग्यानी दिवो म्हणून मागता. 16 चॅप्टर दैवासुर संपद्भाग योगम स्टार्ट करताची. 1 to 6 अरुणा, 7 to 12 गोपाल कृष्ण, 13 to 18 पुष्पा जेपाई, 19 to 24 भाग्यश्री. ओवर टू अरुणा. हरे कृष्णा. श्री भगवद गीतासु षोडश अध्यायः. श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वदायस्य तपा आर्जवम् अहिंसा सत्य अक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्व अलोलुप्त्वं मार्दवम् रीर् अचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रो नाति मानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारता दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यम् एव च अज्ञानम् अभिजातस्य पार्था संपदम् आसुरीम् दैवी संपद विमोक्षाय निर्बन्धायासुरी मता मा शुचौ संपदं दैवीम् अभिजातो असि पाण्डवा द्वौ भूत स्वर्गो लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तारशः प्रोक्ता आसुरं पार्ता मे शृणु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुर आसुराः न शौचं नापि चाचरो न सत्यं तेषु विद्यते. असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगत् आहुरनीश्वरम् अपरस्पर सम्भूतं किम् अन्यत् कामहैतुकम्. एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्ति उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो अहितः. कामम् आश्रित्य दुष्पुरं दम्भमान मदान्विताः मोहात् गृहीत्वासात् ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिप्रिताः. चिन्ताम् अपरिमेयां च प्रलयान्ताम् उपाश्रिताः कामोपभाग परमा एतावदिति निश्चिताः. आशपाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थ संचय. हरे कृष्ण. तो राग क्लियर कर श्लोक कर करेक्ट हमने करेक्ट हो गया ऑफ कर रहा है ठीक है. पुष्पा जे पै. यस प्लीज. हरे कृष्णा. इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमपि मे अविष्यधनम् असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्यो विजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृता
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। हरे कृष्णा। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजत्स्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् स सुखं न तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ಧನ್ಯವಾದ ಅರುಣ, ಗೋಪಾಲು, ಪುಷ್ಪಾಜಿ ಪೈ ಮೈಕ್ आणि ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀಕ and over to विद्या पै. Thank you. हरे कृष्णा. सीवी कामत प्रभुजी, तुम्ही एव्हरी टाइम तुम्ही टीम घेऊन येताची, भारी चंद पुराजन पठण करताची. मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन अशी प्रति एकादशी येऊ म्हणा तुमगेला येऊन घेता. तुमगेला हे प्रयत्न पुराजनाक भगवद्गीता पवत अशी करता असं घरकड घरकड आहे, घर घरांत चारी पंपान श्लोका देऊन. सो तुमको मस्त धन्यवाद प्रभुजी. हरे कृष्णा. नेक्स्ट आम्ही 17 अध्यायावरच्या 17 अध्याय सांगू येत असाचे. 1 to 8 गौरी मल्ल्या, 9 to 18 पूर्णा मल्ल्या, 19 to 28 शांति शानुभव. माताजी हरे कृष्णा. गौरी मल्ल्या माताजी. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रय विभाग योगः. अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिम् उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः. श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु. सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत. श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः. यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये
यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्याः स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारः सात्विकप्रियाः कट्वं ललवणात्युक्ष्ण तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टाः दुःखशोकामयप्रदाः यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञः विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिहं प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्। Hare Krishna, Shri Krishna Arpanamastu. Thank you, Vidya, for giving me this opportunity. Thank you. Hare Krishna. मूढग्राहेणात्मानो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्कृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा
तस्मादोमित्युद्राहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रिया दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दपार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिसदति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युत चे पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह इति तत्सत् श्रीभगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. भारी चंदुकोण सांगलाय शांती शानभोग माताजी तुम्ही तो मस्त मस्त धन्यवाद. अशी प्रति एकादशी योगा हांव तुमगेला निमगून घेता. भारी चंदुकोण पठण केलें तुम्ही मस्त मस्त धन्यवाद. तशींची गौरी मल्या माताजी जय मलका आणि भारी लायक काम करता आसाची पुराजना भगवद्गीता शिकयता आसाची मुंबईतून फर्स्ट टाइम आयली तांणी भगवत पुराण कोंकणीका. सो तुमकां हांव हे धन्यवाद दिता. जय मलका माताजी खूप खूप धन्यवाद. भारी चंदकोन सांगले तुम्ही एकदम स्पष्ट कशी शिकयता की तशींची तुमकां मस्त धन्यवाद. अशी कसं चुकी झाल्या माफ कर का. हा चुकी जाता अशी काय ना कसं नाही चुकी झाल्या माफ कर का आणि थँक्स अ लॉट अगेन. हरे कृष्ण हरे कृष्ण फॉर गिविंग मी दिस ऑपॉर्च्युनिटी. या आय विल ट्राय टू अटेंड ऑन ऑल द एकादशीज. तुम्ही इन्फॉर्म करता गेल्यार आय विल डेफिनेटली ट्राय. जय मलका तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. नेक्स्ट आम्ही लास्ट 18 अध्यायावरच्या मोक्ष संन्यास योग सांगू येता आसाची 1 to 10 शरदी शानभाग, 11 to 20 शिशिर शानभाग, 21 to 30 रश्मि शानभाग, 31 to 40 प्रत्युषा किनी, 41 to 50 प्रिया किनी. तशी नेक्स्ट 51 to 78 प्रतिभा माताजी हांगेल टीम. सो तांगेल हांव नांव वाजिता. 51 to 57 रोहित नायक, 58 to 64 रेखा नायक, 65 to 71 राधिका नायक, 72 to 78 श्रीदेवी नायक. हरे कृष्णा. गोंडी शरदी स्टार्ट करें मां. श्री गुरुभ्यो नमः. हरे कृष्ण. अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्ष संन्यास योगः. अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन. श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणान्यासं संन्यासं कवयो विदुः. सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः. त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः. यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे. निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम. त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः. यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्. यज्ञो दानं तपश्चैव
त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहान्तस्य परित्यागः तामसं परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेतुना सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव तत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टः मेधावी चित्त संशयः न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च विविधं कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टाः दैवं चैवात्र पञ्चमम् शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहं कृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते अत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथा वच्छृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदावृतं नियतं संगरहितं अरागद्वेषतः अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदावृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो नहं वादी धृत्युत्साहं समन्वितः सिद्धसिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षाशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्त प्राकृतः शब्दः शटो नैष्कृतिको लसः
विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं धृतिश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानामशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। हरे कृष्ण। प्रिया, प्रत्युषा नागे म्हणते दिसनांत प्रत्युष्णा मैम, ओके, प्रिया इना मैम, ओके खिणी दिसना ओके। शिशिर तू कंटिन्यू करतो दवा। एक मिनिट ती जातेच कसं की नेटवर्क प्रॉब्लेम चाललाय। हाँ, कहीं तरह शिशिर स्टार्ट कर, मेरा ये कुल तू ती स्टार्ट करो, ओके। यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्य धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया प्रत्युष जॉइन जल्दी के ना प्रत्युषा सांगमा तुम कहीं तो कुछ सही तो सांग कर सही तो तुम सांग कैसे जाता 35 नेट प्रॉब्लम देता स्वातिका प्रत्युषा हाँ सांगमा वै ऐकतच द्यावा सांग सांग तू गेल कहीं तो स्टार्ट केलं तरी पण सांग मा तू केलं धर्मम च 35 चालू असतो। हाँ 35 तक स्टार्ट सांग दे यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधाः धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं त्विदानीन्द्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासात् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोत्तमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः
निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् न तदस्ति पृथिव्यां दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिस्यात्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। प्रिया सांग मा. प्रिया तू सांग. शमोदमस्तपः शौचं शान्तिराजवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषिगौ रक्ष्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो व्युदस्य च वियुक्तसेवी लघ्वाशी यतवाकायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मध्वपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययं चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अतच्चेत्वा महाङ्कारान् न श्रोष्यसि विनम्स्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योऽस्य इति मन्यसे मिथ्यैश्च व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां
भरद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयः सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्यति शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृशैततदेशेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। हरे कृष्ण। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाचं न च मां योऽभ्यसूयति य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यस्य संशय न च तस्मान्मनुष्येषु कस्मिन् मे प्रियकृतमा भविता न च मे तस्मात् अन्यप्रियतरो भुवि अद्देशते च य इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मति श्रद्धवाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्ता शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्माणाम्। हरे कृष्ण। कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोह प्रनष्टस्थे धनञ्जय। अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौष मद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादाच्छुत्र वानेत् गुह्यतमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णा साक्षात् कथयथ स्वयं। राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं दृश्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरि बोल। मस्त धन्यवाद प्रतिभा माताजी ತಂಗೆ ಟೀಮ್ ಆಗ ತನಿ ಪ್ರತಿಪಟಿ ಇದೊಂದು ನದಿ ಆಗೇತಾಸಿ ಜಲರಿ आज ಹ್ಯಾಪಟಿ ತನಿ ಬಿಸಿ ಜಲರಿ ತನಿ ತಂಗೆ लेक सेवा कंटिन्यू द वर्षाक तनी 18ची लास्ट श्लोक आपण घेतली तनी मला तंगेल ता एक कसं म्हणतात ते श्रद्धा कृष्णालवैरी भक्ती तंगेल एक हे तुमको पुराजना घेऊन पुराजनाक कृष्णाला एक आशीर्वाद मिळका म्हणून एकादशी दिसू तनी मस्त प्रयत्न करत असची तुमको मस्त मस्त धन्यवाद। प्रतिभा माताजी तुमगे पुरा टीम आकर रोहित प्रभुजी रेखा माताजी राधिका माताजी श्रीदेवी माताजी मस्त मस्त धन्यवाद। भगत पुराण कोंकणी मस्त भारस तुमगे प्रतिभा माताजी प्रति एकादशी येताची जलरी हॅपटी सोणी तनी कितलं बिझी असले रिचल तोडे पुणी घेता मिगेल साव करता म्हण मस्त धन्यवाद तुमका। हरे कृष्ण। तशींची हरे कृष्ण तशींची नेक्स्ट शरदी गोंडी भारी चंदकोन सांगला अण्णालोट्टू तशी येऊ कामा प्रति एकादशीक थोडे श्लोक झाले थोडे श्लोक अण्णालोट्टू प्रयत्न करी ओके खुशी जाता तुमको पळयताना मस्त धन्यवाद शिशीर तुका। रश्मी मस्त धन्यवाद रश्मी आणि प्रिया दोगजणे बो बहिण्यो
सो तांगेल चेरडुवांक प्रति एकादशी का मस्त खुशी जाता चेरडुवांक कसने श्लोक दर विद्या तू खंचे श्लोक अलॉट करी आमगे चेरडू सांगताची खुशी जाता सो तानी प्रति एकादशी येताची तुमकां मस्त धन्यवाद रश्मी एंड प्रिया भगवत पुराणा कोंकणी तर्फे तुमकां मस्त धन्यवाद देता अशी प्रति एकादशी तुम्ही येयाची तुमगे चेरडुवांक हे पठण करच्याक प्रोत्साह करताची अशी मुखार करता रब्बाची तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्णा सो आमगेले ह्या एकादशीचे पारायण एंड जाल्ले 1:18 अध्याय तनक पुराज जणांना भारी छंद कोण पारायण केले मुखार अशी याची म्हणून हांव तुमगेला निमगून घेता हे एक आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिला हे एक प्लॅटफॉर्म दिला भगवत पुराणांनी सो तुमके एक सांगच्याक तांणी मस्त आभारी आसा तुमगे पुराज जणांना तुम्ही येताची टाइम काढून सो तुमगे निमित्तच हे जाता आसता चलता आसा काय तांतूं डावटू ना जाल्यार अशी याची तांणी केलेल्या का आमी तांतूं हे करे सार्थक करया मुखार येवया ती एक एकादशी पुराजनान मुखार येता तुम्ही तुमगे फ्रेंड्सा सांगाची फॅमिली सांगाची पुराजन मुखार याची निमगून घेता सो तशीची अनाउन्समेंट सांगला भारती माताजीन आणि माया माताजीन भगवत पुराणा कोंकणी तांणी वाराक 3 दीस सोमारा बुधवारा आणि शुक्रारा गीता सुबोधिनी हेची आमगे भगवत गीताची ताजवेरीची श्लोका बाय श्लोका आमगे कोंकणीनाची व्हडली हानी येताची सांगच्याक स्पीकर येताची सो तांगेल्या तांणी लायकून बी बरसिताची आमी वाजिताची भगवत गीता बट आमकां आनी सम अर्थ आमी कसन सांगताची पठण करताची ताजे अर्थ कसं नाही म्हणून आमगेल्या जिवनांतू आमी कशी ते अळवडसून घेवका स्टेप बाय स्टेप आमकां कितले हे असल्यार कष्ट असल्यार हे भगवत गीता आमकां मस्त हेल्प करता सो तुम्ही प्रयोजन येवका हाजे एक सदुपयोग घेवका म्हणून हांव तुमगेल्या पुराजनाक निमगून घेता तशी ती त्या दिसू श्लोक आसा सांगच्याक सो त्या दिस खंयची चॅप्टर अलॉट जात की त्याचे 10 श्लोक असता सो तुम्ही पुराजन एक श्लोका आता सेकंड चॅप्टर चलता आसा ऑलरेडी 10 झाला सो तुम्ही माया माताजीक आणि भारती माताजीक नाव दिवी येता तशीच प्रति एकादशीक मंगळाचरणम आणि गीता महात्म्या जाता आसा सांगच्या आसाचे कोणाक इंटरेस्ट आस की तांणी नाव दिवी येता कोणा या ना तांकां आमी पेटयताची ऑडिओ आणि हे पुरा लिरिक्स सो तांणी माया माताजीक आणि भारती माताजीक न्ही सखीचरण माताजीक मुरलीधरचरण प्रभूजीक तुम्ही नाव दिवी येता मुखार येवी येता सो हांव तुमगेल्या पुरा निमगून घेता सो मस्त मस्त धन्यवाद सो भगवत पुराणा कोंकणी तर्फे तुमकां मस्त धन्यवाद दिता हरे कृष्ण सखीचरण माताजी हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण सगळ्यांके मस्त धन्यवाद आज पठन केलेला भगवत गीता पार्टिसिपेंट्सांक चेडूंक व्हड्डांक तशी तांगेल्या टीम लिडर्सांक मस्त मस्त धन्यवाद माताजीन सांगिल म्हणके एवरी मंडे वेडनेसडे आणि फ्रायडे भगवत गीताचे श्लोका वाइज डिस्कशन्स जाता आसा सुबोधिनी बेस्ड सो तुम्ही सगळ्यांना येवन आज लाभ उठान घेवका म्हणून सांगून विनंती करता आसा आणि तशीच आमगेले 3 कोऑर्डिनेटर्स विद्या पै माताजी भारती पै माताजी आणि माया माताजीक मस्त मस्त धन्यवाद एवरी एकादशीक ऑलमोस्ट 3.5-4 hours फुल्ली डेडिकेट जावन तांणी या प्रोग्राम कोऑर्डिनेट करता आसाची सो मस्त मस्त धन्यवाद तांक 3 जनांक सो संपूर्ण भगवत गीता पारायण महोत्सव की जय हरे कृष्णा ओवर टू यू विद्या माताजी हरे कृष्णा माताजी चलो आमी तलरी हे सेशन एंड करच्या हे करूया वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण।